ফিতে কাটা পর্ব সেটার দিকে এগিয়ে যাব। ইতিমধ্যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ তারা উপস্থিত হয়েছেন এবং সমস্ত সদস্যবৃন্দ, ইউনাইটেড সমস্ত সদস্যবৃন্দ তারাও উপস্থিত হয়েছেন। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, সহযোগিতা আজ আলাদা মাত্রা দিয়েছে বড়জোড়ার মাটিতে। আরো একবার শর্ট হ্যান্ড ক্রিকেটের ধামাকা নিয়ে আমরা আসতে চলেছি। ইতিমধ্যে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন এমএলএসআর বড়জোড়া বিধানসভা বিলেশ্বর সিনহা মহাশয় এবং সঙ্গে রয়েছেন আমাদের সমাদত্ত মহাশয়। প্রত্যেক ব্যক্তিবর্গের উজ্জ্বল উপস্থিতি আমাদের আরো বেশি রঙিন করে তুলছে আজকের রাত্রিকালীন পরিবেশের সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যাকে সাক্ষী রেখে আমরা অবতীর্ণ হয়েছি লালমাটির বাঁকুড়া বড়জোড়ার বাঁকুড়াতে। আমাদের প্রারম্ভিক পর্যায়ে ফিতে কাটা পর্ব সেটা থেকে আমরা এগিয়ে যাব। আমাদের বোন পুষ্প সকলে দাঁড়িয়ে আছে এবং ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছেন এমএলএসআর বড়জোড়া বিধানসভার মিস্টার বিল্লেশ্বর সিনহা মহাশয় এবং সঙ্গে সমাদত্ত মহাশয়। দুইজনের যুগলবন্দিতে আমরা আজকে ফিতে কাটা পর্ব সেটা দেখে যাবো। সকলে মিলে একবার করতালি যাবো। এই সুন্দর মুহূর্তগুলো সবসময় সাক্ষী থেকে যাবে প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ের মণিকোটায়। আর স্যারের মাটি বড়জোড়া নিজের মাটি, ঘরের মাটি, প্রত্যেকটা ঘাস, প্রত্যেক মাটি যেন হৃদয় স্পর্শ করেছে। এই মাঠ কোথাও না কোথাও একটা সময় খেলে গেছে ক্রিকেট ও ফুটবল। সেই পুরনো ছেলেবেলা যেন আরো একবার ফিরে পেতে চাইবেন এবং ছোট্ট ছেলেবেলা সেটা একবার ফিরে পেতে যাবেন স্যার। তোমার স্যার এবং ম্যামের হাত ধরে আজকে ফিতে কাটা পর্ব এবং সকলে মিলে করতালি সুন্দর মুহূর্তের জন্য। উদ্বোধন হয়ে গেল ইতিমধ্যে এভারগ্রিন কাপ সিজন 1। আমরা বলবো স্যারদের একে একে গ্রাউন্ডে প্রবেশ করার জন্য। আমাদের ইতিমধ্যে আমরা ফিতে কাটা পর্ব সেটা শেষ করলাম। এরপরে আমাদের এরপর আমরা শুরু হবে ব্যাটে বলের ধুমধুমাটি লড়াই। স্যারের হাতে আমরা ব্যাট তুলে দেবো। আজকে প্রত্যেক ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মুখের হাসি বলে দিচ্ছে যে কতটা আমাদের সার্থকতা। আর থেকে আসে আমরা প্রত্যেক ব্যক্তিবর্গ কিন্তু মাঠকে ভালোবাসি, ক্রিকেটকে ভালোবাসি, ফুটবলকে ভালোবাসি, প্রত্যেক খেলাকে ভালোবাসি। তাই সকলে মিলে আমরা এক ছত্র ছায়া এসে অবতীর্ণ হয়েছি। আজ বাঁকুড়ার মাটিতে, বড়জোড়ার মাটিতে অনেক কিছু সাক্ষী থেকে যাবে। বঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উঠে আসা খেলোয়াড় আজকের কিন্তু এই ময়দান জুড়ে লড়াইটা করবে। সুদৃশ্য ট্রফি সঙ্গে ম্যানি মোর ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইজ রয়েছে টুর্নামেন্টে। আর প্রত্যেকটা স্মৃতি ফ্রেমবন্দি হবে। আমরা জানি বন্ধুত্ব বেঁচে থাক বন্ধুত্বে, ভালোবাসা বেঁচে থাক প্রেমে। বন্ধুত্ব বেঁচে থাক বন্ধুত্বে, ভালোবাসা বেঁচে থাক প্রেমে। সব স্মৃতিগুলো বন্ধু বেঁচে থাক নিজ নিজ ফ্রেমে। আজ কিন্তু প্রতিটা স্মৃতি ফ্রেমবন্দি হচ্ছে, প্রতিটা মুহূর্ত আজ কিন্তু ফ্রেমবন্দি হচ্ছে। চলো এটা তুললে এরপরে আতশবাজি প্রজ্বলন।
মাঠ জুড়ে ফ্লড লাইটের আলো তো রয়েছেই, তার সাথে এই আলোকসজ্জা আরো বেশি মাঠকে যেন সুন্দর করে তুলছে। তো এই আতশবাজি প্রজ্বলনের মাধ্যমে আমরা তারপরে চলে যাবো আজকে বরণ পর্বে। আমাদের ছোট্ট বোন আমরা দিয়াকে পেয়েছি, এই প্রত্যেক ব্যক্তিবর্গকে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে বরণ করে নেবেন আজকে। অবশ্যই আমরা দুই ম্যাচ অফিসিয়ালকেও মাঠে ডেকে নিতে চাইবো। আমাদের সঙ্গে বাবাইদা এবং রামুদা রয়েছেন, প্লিজ একটু মাঠে আসবেন। বাবাইদা এবং রামুদা আজকের ম্যাচ অফিসিয়াল এবং সঙ্গে গণেশ কুমার আজকে কো অ্যাঙ্কার, তাকে আমরা মাঠে আসতে বলবো। এবং আমাদের দুই ইউটিউবার ভাইকেও আমরা মাঠে আসতে বলবো প্লিজ। আমরা দুই ইউটিউবার ভাইকেও পেয়েছি, দুই ইউটিউবার ভাইকেও আমরা মাঠে আসতে বলবো। ব্যাটিং প্রান্তে আমরা অবশ্যই আমরা দেখতে পাচ্ছি মিস্টার বিল্লেশ্বর সিনহা এবং বোলিং প্রান্তে মিস্টার সোমনাথ কর। স্যার আমাদের শর্ট হ্যান্ড ক্রিকেট এবং লং হ্যান্ড ক্রিকেটের জায়গাটা অবশ্যই জানে, কালতো হাতে খেললেন। আরো একটা সুন্দর শট। হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। এই যে মাঠে খেলা হচ্ছে না পুরোটালে এইগুলা তো দাঁড়াবে সবাইকে দাঁড়া সবাই দাঁড়া তারপরে শুরু করতে বললাম বাকিরা সাইডে হ্যালো হ্যালো ঠিক, আমরা অবশ্যই স্যারকে পেয়েছি শত ব্যস্ততার মধ্যে। স্যার আমরা প্রত্যেক ব্যক্তিবর্গকে অবশ্যই বরণ করে দিতে চাইবো। আমাদের দিয়া বোন রয়েছেন, চন্দনের ফোঁটা দিয়ে আমাদের বরণ করে নিতে চাইবেন আমাদের ছোট্ট বোন দিয়া। আমাদের সঙ্গে আমরা ছোট্ট খুদে প্রতিভা বোন দেয়াকে পেয়েছি এবং আমরা উত্তরীয় এবং গাছের চারা আমরা বরণ করবেন আমাদের স্টার বিল্লেশ্বর সিনহা মহাশয়কে, সৌম্যদীপ চৌধুরী এবং সঙ্গে রয়েছেন সোমা দত্ত, সঙ্গে রয়েছেন গোবিন্দ ঘোষ মহাশয়, সঙ্গে রয়েছেন সোমনাথ কৌর মহাশয়, সঙ্গে রয়েছেন সোমনাথ শীল মহাশয়, সঙ্গে রয়েছেন সৈকত মন্ডল মহাশয়। আমাদের বরণ পর্বে গাছ আমাদের প্রাণ, এটা আমরা জানি। গাছ লাগান, প্রাণ বাঁচান, এটা তো প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে আরো একবার জাগরিত করতে চাইবেন। গাছের চারা সঙ্গে উত্তরীয় সমস্ত ব্যক্তিগত যারা রয়েছেন এভারগ্রিনে একটু সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে বলবো।
শরীর কথা সব পড়ার ছেলে, ঘরের ছেলে, কোনো অসুবিধা নেই। দে, 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 দে। সংগ্রাম দা সংগ্রাম দা কালকে লাগিয়ে দেবে। গাছগুলো নিয়ে একটা ভালো ফটো হাত দুটো একটা সুন্দর লাইন সত্যি, কিন্তু আমাদের ম্যাডাম বলেছেন প্রত্যেকটা মানুষের হাতে এখন প্রাণ রয়েছে। ও এইখানে আছে, এইখানে স্যার আসুন না, অসুবিধা নেই স্যার। যে কোনো একজন যান না, যা না ভাই, যা একটা গাছ আছে, গাছ গাছ নিয়ে গাছ 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 অবশ্যই শত ব্যস্ততার মধ্যে আমরা স্যারকে পেয়েছি। অবশ্যই স্যারের মুখ থেকে আজকে টুর্নামেন্ট সম্পর্কে দুই চার কথা। অবশ্যই ঘরের মাটি, বড়জোড়ার মাটি, নিজের মাটি, অবশ্যই না বললে আমরা ছাড়বো না, অবশ্যই কিছু বলতেই হবে। ধন্যবাদ। আমাদের এভারগ্রিন ক্লাবকে আজকে যেভাবে সমস্ত টিমকে একত্রিত করে একটা ভালো টুর্নামেন্ট উপহার দিতে চলেছে, তার জন্য ধন্যবাদ জানাই ক্লাবের কর্তৃপক্ষ। আমাদের এখানে তো সমস্ত যারা আছেন সমাজসেবীরা উপস্থিত আছেন, সমাজীও আছেন, এবং আমাদের সুধী নাগরিকবৃন্দ আছেন, এবং খেলাপ্রেমী ক্রীড়াপ্রেমী মানুষজন উপস্থিত আছেন। একদিকে চলছে বিশ্বকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, আর এখানে আমাদের ক্রিকেটের চলছে টুর্নামেন্ট। দুটাই রোমাঞ্চকর। একটা দেখছি আমরা লাইভ টেলিকাস্ট, আর একটা আমরা ফিজিক্যালি এটা দেখছি, এটা আছে ক্রিকেট। তো ক্রিকেট যখন সোমনাথ বল করছিল, খেলতে ভালো লাগছিল, ছোটবেলার অভ্যস্ত, তো মন হচ্ছে যে ব্যাট ছাড়বো না হাত থেকে। কিন্তু কিছু করার নেই, ব্যাট ধরলে তোমার তারা আছে, টিমটা দেরি হয়ে যাবে। কিন্তু খেলা যেখানে খেলা হয়, মন চাই খেলতে একটু। আর প্রত্যেককে আগ্রহ করবো যারা আছেন খেলাধুলা একটু সময় দেন। আমরা সবাই এখন সফিস্টিকেটেড হয়ে গেছি, মোবাইলে সব খেলে নিচ্ছি আমরা ক্রিকেট ফুটবল। বাস্তবে মাঠে আসতে হবে। মাঠে এসে যদি খেলি আমরা, শরীরের যে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ হবে এবং শরীরে অনেক রোগ থেকে আমরা রক্ষা পাবো, রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়াবে আমাদের খেলা। সেজন্য অনেকে আছেন যারা আজকে মাঠমুখী কম, তারা আজকে মাঠে খুব কম লোককে খেলতে দেখছি আমরা। এই যে উদ্যোগ নিয়েছে সবাইকে মাঠমুখী করা, সবাইকে খেলার প্রতি একটা আলাদা যে টান তৈরি করা, এই জন্যই আমাদের এই ক্লাবের সমস্ত ভাইদেরকে যারা আছেন আমি পুনরায় আরেকবার সাধুবাদ জানাই, ধন্যবাদ জানাই যে এইটাকে আপনারা ধরে রাখুন, টিভিটা এটা পুরোপুরি ধরে রাখতে পারেন। এবং আরো যারা আছেন সবাইকে বার্তা দিতে চাই যে আপনারাও এই ভাইদেরকে সহযোগিতা করুন, যাতে আগামী দিনে আরো বড় টুর্নামেন্ট হতে পারে। আমরা তো করবো, আপনারাও সবাই পাশে দাঁড়ান। এরা যে উদ্যোগ নিয়েছে, উদ্যোগে হাতে হাত মিলাতে হবে। এরা সাহস করে আজকে একটা বড় টুর্নামেন্ট নিয়েছে, এবং প্রচুর মানুষজন এখানে এসেছেন দর্শক হিসেবে দেখতে, অনেকে এসেছেন খেলতে। আমাদের এই পুরো অনুষ্ঠান যেটা পরিচালনা হচ্ছে, সঞ্চালকের ভূমিকা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। যে অ্যাঙ্কারিং করছে, সত্যি ভাই খুব ভালো অ্যাঙ্কারিং করছে। অনেক সময় খেলা কিন্তু অ্যাঙ্কারের উপর নির্ভর করে।
মানুষকে বিনোদন দেওয়ার, মানুষকে তার জায়গায় উত্তেজিত করা, তাকে ঠিক জায়গায় নিয়ে যাওয়া, এটা কিন্তু অ্যাঙ্কারিংয়ের বিশাল ভূমিকা। ধন্যবাদ জানাই ভাই তোমাকে। আমার একটা স্বপ্ন আছে সবাইকে নিয়ে এখানকার মানুষজন যে স্টেডিয়ামটাকে বড় করে করা এবং ভালোভাবে করা। সবাইকার আশীর্বাদ থাকলে নিশ্চয়ই আমরা এটা নিয়ে এগিয়ে চলতে পারবো। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন প্রত্যেকটা বিধানসভা একটা স্টেডিয়াম করা এবং প্রত্যেকটা জায়গায় খেলো ইন্ডিয়াও চালু হয়েছে। কম বয়সে তাদের 14 থেকে 20 বছর 19 বছরের ছেলেদেরকে খেলো ইন্ডিয়ার মধ্যে থাকলে তাদেরও একটা সরকার থেকে তাদেরকে একটা অনারিয়াম দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে তাদেরকে বিভিন্ন সাই স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া থেকে তাদের চাকরি ব্যবস্থা হয়। সেই সরকারও আপনাদের পাশে আছে। খেলাধুলা করতে হয়, খেলাধুলার কোনো বিকল্প নেই। খেলাধুলা করলে পড়াশোনা ভালো হয়, আর খেলাধুলা ঠিক মতো না করলে পড়াশোনা ভালো হয় না। যারা দেখবেন ভালো স্টুডেন্ট, ভালো রেজাল্ট করছে, তারাও কিন্তু খেলাধুলার জন্য আধ ঘন্টার সময় তারা বার করে। সেজন্য যারা আছেন এখানে, যারা ছাত্র যুব যারা আছে, পড়াশোনা যারা করছেন, মাঠমুখী হও, খেলাধুলা করো এবং সবাইকে উৎসাহিত করো। আর এই বড় বড় টুর্নামেন্ট নিজের বন্ধুদেরকেও নিয়ে আসো, এই খেলায় এদেরকে উৎসাহ যোগাও। এটুকুই। সবাই ভালো থাকবেন। আমাদের যে ক্লাব, তার আমি শুভেচ্ছা জানাই, ক্লাবকে অভিনন্দন জানাই। আগামী দিনে যাতে আরো বড় ভালো খেলা উপহার করতে পারি। ধন্যবাদ। অবশ্যই স্যারকে আমরা ধন্যবাদ জানাবো মূল্যবান বক্তব্য আমাদের সামনে তুলে ধরার জন্য, এবং সঙ্গে রয়েছেন সমাম তাকে কিছু বলার জন্য। এরপরে আমরা অবশ্যই জাতীয় সঙ্গীত পর্বে ফিরে যাব। সব একটু লাইন আপ করবেন প্লিজ। সমস্ত ব্যক্তিবর্গ যারা রয়েছেন একটু লাইন আপ করবেন, এবং যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ যারা বসে আছেন তারা একটু উঠে যাবেন। মাঠের মধ্যে, মাঠের বাইরে যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ বসে আছেন প্রত্যেক ব্যক্তিবর্গের অনুরোধ আপনারা উঠে যাবেন, একটু দাঁড়িয়ে যাবেন প্লিজ। আমরা জানি ভারত আমার, ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্নবোধ, তোমাতে আমরা লইয়া জন্ম ধন্য হয়েছি ধন্যবোধ। আমরা গর্ববোধ করে বলতে পারি আমরা ভারত মাতার সন্তান। যে মাটিতে ইতিমধ্যে আমরা দাঁড়িয়ে আছি সেটা আমাদের বঙ্গের মাটি, ভারতের মাটি। ভারত মাতাকে সম্মান জানাতে আমরা জাতীয় সঙ্গীত পর্বে ফিরে যাব। শুরু হবে ইতিমধ্যে ন্যাশনাল অ্যান্থম, ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। সকলে মিলে আবার উচ্চ স্বরে গাইব ভারত মাতা কি জয়, ভারত মাতা কি জয়, ভারত মাতা কি জয়। সকলে মিলে গাইব জয় হিন্দ। তোমাদের আমরা জাতীয় সঙ্গীত পর্ব শেষ করলাম। এরপর আমরা কুশল বিনিময় করতে যাবো। আমাদের যারা কমিটির সদস্য রয়েছেন এবং ব্যক্তিবর্গ যারা রয়েছেন কুশল বিনিময় প্লেস করে নেবেন। আমাদের ক্রিকেট আমরা জানি ভ্রাতৃত্ববোধের লড়াই, সৌহার্দ্যবোধের লড়াই, অভিমানের লড়াই, সবকিছু কিন্তু ক্রিকেটকে জুড়ে রয়েছে। ক্রিকেট শব্দটাতে অনেক কিছু সমার্থক শব্দ লুকিয়ে আছে। আপনার মান অভিমানের পালা সেটা ক্রিকেটে এসে মিটে যায়। আপনার খুশির জোয়ার, যদি আপনার মনে হতাশ থাকে আপনি মাঠে আসুন, মাঠে আপনাকে মাঠের সবকিছু আপনাকে ঠিক করে দেবে। আপনি যদি হতাশায় ভুগন আপনি আসুন মাঠে, মাঠ আপনাকে সবকিছু দেবে। ক্রিকেট শব্দটার মধ্যে অনেক কিছু লুকিয়ে আছে, সেই গভীরতা মাপার মতো মেশিন হয়তো প্রত্যেক ব্যক্তিবর্গ খুঁজে পাবেন না যে ক্রিকেটের মধ্যে কতটা গভীরতা লুকিয়ে আছে। যারা মাঠে খেলছেন, যারা মাঠের সাথে জুড়ে রয়েছে সেই সমস্ত ব্যক্তিবর্গ তারা জানেন যে ক্রিকেট
এর মধ্যে কতটা আভিজাত্য, কতটা আবেগ, অনুভূতি, উচ্ছ্বাস লুকিয়ে আছে। সে আবেগ, অনুভূতি, উচ্ছ্বাস সবকিছুকে নিয়ে আমরা একবার পা রাখবো বড়জোড়ার মাটি, বাঁকুড়ার মাটি, লাল মাটিতে এভারগ্রিন ইউনাইটেড ক্লাবের পরিচালনায় এক রাত্রিব্যাপী শর্ট হ্যান্ড ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এবং 2 ম্যাচ অফিসিয়াল। অবশ্যই বাবাই আচার্য ম্যান ফ্রম বাঁকুড়া এবং সঙ্গে রয়েছেন রামুদা। একটা কি আসতে বলবো, আমরা টস পর্বে ফিরে যাবো, সময় নষ্ট করতে চাইবো না। আমাদের ফার্স্ট ম্যাচে টস, আমরা ফার্স্ট ম্যাচে টস পর্ব সেটা দেখে গিয়ে যাবো। ধানসোল ক্রিকেট টিম সঙ্গে কলেজ স্কোয়ার সঙ্গে ধানসোল ক্রিকেট টিম। কন্টিনিউ চার কেউ কিছু বলবে না, একদম কন্টিনিউ। না ওটা লাস্ট হয়ে যাবে না, কোনো সমস্যা নেই। কলেজ স্কোয়ারের ক্যাপ্টেন, কলেজ স্কোয়ারের ক্যাপ্টেন আমাদের সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা প্রত্যেক ম্যাচ 4 ওভার করে খেলা হবে, প্রত্যেক ম্যাচ।
মানে কতক্ষণ লেট করবি মানে বলছি ডাকছে তখন থেকে তোরা গেলা লেট করে যাচ্ছে যাচ্ছে মুশকিল তো এটা ডাকছে আমি টসে মাঠের মাঝে দাঁড়িয়েছি নাটক করছে বলছে আম্পায়ার বলছে করতে পারবো না, আম্পায়ার বলছে করতে পারবো না। ছেলে নাই দুটো ছেলে নাই খালুদা গণেশ কুমার কো কমেন্টেটর একটু আসবে। গণেশ কুমার যেখানে থাকো, কো কমেন্টেটর গণেশ কুমার। অত পুরো লোককে খেলা আমরা পড়ে গেলাম আমরা তো পড়বো ওরা পড়ে যাবে এগুলো দিয়েছি আরে আমরা সেখানে যাবোই না আমি ওটা বলছি কোনটা লয় একদম একদম যেখানে গ্যালারিটার থেকে ম্যাপটা শুরু হচ্ছে ওইখানটাতে চলে এসেছে চলে এসছে দুজনের মধ্যে ধানসোল ব্যাট হ্যালো শেখ, হ্যালো। ফার্স্ট ম্যাচের টস পর্ব সম্পূর্ণ। ইতিমধ্যে ধানসোল টসে জয়লাভ করে সরাসরি ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত। বোলিং প্রান্তে আমন্ত্রণ জানিয়েছে কলেজ স্কোয়ার। ম্যাচ অফিসিয়াল ওখান থেকে প্রস্তুত রয়েছে এবং সঙ্গে স্কোরার তারা প্রস্তুত রয়েছেন। অ্যাজ এ কমেন্টেটর আমরাও প্রস্তুত রয়েছি। সঙ্গে রয়েছেন আজকের সেরা দর্শক। তো শুরু হবে ইতিমধ্যে এভারগ্রিন কাপ সিজন 2। শুরু হবে ইতিমধ্যে এভারগ্রিন কাপ সিজন 1 প্রথম মরশুম। চারিদিকে তো দাবদাহ রয়েছেই, গরমের মাত্রা তো রয়েছেই। তো ক্রিকেটের মাঠে ব্যাটে বলের গরম, ব্যাটে বলের লড়াই শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। ফিল্ডিং সেট আপ করতে বলবো। ফিল্ডিং ডিপার্টমেন্ট যারা রয়েছেন কলেজ স্কোয়ার, ফিল্ডিং সেট আপ করতে বলবো। ফিল্ডিং সেট আপ আরো জানিয়ে রাখি, টসে জয়লাভ করে সরাসরি ধানসোল একাদশ তারা ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত। অপরান্তে বোলিং আমন্ত্রণ কলেজ স্কোয়ার। জমজমাটি ম্যাচ নিয়ে আমরা ফিরবো আরো একবার স্বাগত জানাবো প্রত্যেক দর্শক বৃন্দকে, প্রত্যেক ক্রিকেট অনুরাগী মানুষজনকে।
এবং প্রথম ম্যাচে মাইক্রোফোনে ইতিমধ্যে পালা বদল। গণেশ কুমার সঙ্গে থাকবেন ফার্স্ট ম্যাচের জন্য। ম্যান ফ্রম লালমাটির শহর পুরুলিয়া, পুরুলিয়া থেকে উঠে এসেছে দিদি কমেন্টেটর গণেশ কুমার। তোমার টাইটেলটা কি? Hello. This is the news from the center. Dhansole won the toss and elected to bat first. तो 5-5 ओवर का मुकाबला है, दो बेहतरीन टीम आमने सामने होंगे, यानी कि मैच नंबर 1। अगर बात करें आज बड़चोड़ा एवरग्रीन यूनाइटेड फेसेंट एवरग्रीन कप सीजन 1 में सभी को फिर से स्वागत है, ऑर्गेनाइज बाय बड़चोड़ा एवरग्रीन यूनाइटेड क्लब। और वेन्यू की बात करें तो बड़चोड़ा फुटबॉल ग्राउंड पर सबसे बेहतरीन शॉर्ट एंड क्रिकेट टूर्नामेंट, वन नाइट शॉर्ट एंड क्रिकेट टूर्नामेंट में सभी को एक बार फिर से स्वागत है। 5-5 ओवर का मुकाबला है, दो बेहतरीन टीम आमने सामने होंगे। और अगर मैच की अपडेट की बात करें तो इस समय मैच नंबर 1 जो कि खेला जाएगा धनसोले वर्सेस कॉलेज स्क्वायर के बीच में, और टॉस का संपन्न हो चुके हैं, यानी कि टॉस कंप्लीट हो चुके हैं। धनसोले ऑन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। 5-5 ओवर का मुकाबला और कितने रन बना पाएंगे 5 ओवर में, ये भी एक सवाल होंगे धनसोले क्रिकेट टीम के लिए। लेकिन दूसरी वाली टीम की अगर बात करें कॉलेज स्क्वायर, ज्यादातर आजकल की क्रिकेट की बात करना तो पहले टॉस जीतकर ज्यादातर कप्तानी गेंदबाजी का चयन करते हैं, लेकिन यहां से ना धनसोले की अगर बात करें तो पहले टॉस जीता और उन्होंने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। 5-5 ओवर का मुकाबला है, दोनों मैच ऑफिशियल अंपायर इस समय ग्राउंड के अंदर पहुंच चुके हैं, मिस्टर बाबा सर और मिस्टर रामू सर, आप दोनों का स्वागत है। और सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट इस समय बांकुड़ा के बीच में बड़जोड़ा हाई स्कूल ग्राउंड पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फिलहाल दोनों बल्लेबाज धनसोले क्रिकेट टीम की ओर से दोनों सलामी बल्लेबाज धीरे धीरे ग्राउंड के ऊपर पहुंचते हुए, और 5-5 ओवर का मुकाबला है। फिलहाल दोनों सलामी बल्लेबाज इस समय ग्राउंड के ऊपर पहुंच चुके हैं। रोहन लेफ्टी और सोम दोनों सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं। 5-5 ओवर का मुकाबला है, आपको 4 गेंदबाज का इस्तेमाल करना पड़ेगा और 5 गेंदबाज का भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन आपका मसला है फिलहाल तो यहां पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑन फील्ड मैच ऑफिशियल बाबा साहब से, प्लीज सर वेट, क्योंकि काउंट डाउन होगा प्लीज, उसके बाद मैच को शुरू किया जाएगा। सो लेट्स काउंट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, लेट्स प्ले गाइस। और पहले गेंद पर अपना पसंदीदा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन काफी अच्छी गेंदबाजी, पहले गेंद डॉट रहा था वो इस समय। सर ने गेंदबाज का नाम जाना चाहेंगे प्लीज, बोला ना प्लीज सर। फिर से रिवर्स खेला था, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में मार बैठे। बैकवर्ड पॉइंट के समय पर फील्डर तैयार था, बैक टू बैक 2 गेंद डॉट। अगली गेंद ये भी बेहतर, लेकिन उतना ही बेहतरीन फील्डिंग के प्रयास किया था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हुई इस समय, और रोहन को इस समय मिलेगा चौका। तो ट्रेडमार्क शॉट इस समय लगाते हुए रोहन, जिसके लिए कोई छाने जाते हैं, ऑफ द मार्क मिस्टर रोहन। एक बार फिर से हमने पिटार से गेंद को निकाला, फुल लेंथ डिलीवरी जरूर किया था, लेकिन कमाल का ये शॉट रोहन की बल्ले से निकलते हुआ पूरे 4 रन। बैक टू बैक अगर 2 गेंदों में 2 चौका लगाते हुए। अगली गेंद नहीं, ये खराब गेंदबाजी थी, लेकिन कहीं न कहीं पर स्कॉल की समय जो अंपायर है ना, यानी कि लेग अंपायर, उनको शायद रोहन इस समय इशारा करते हुए। गेंद भी बेहतर, लेकिन उतना ही बेहतरीन शॉट ये चौका मिलेगा इस समय। कमाल की बल्लेबाजी इस समय। इस बार नहीं गुरु नहीं, आपको रन को सेव करने की दरकार है, कि कहीं ना कहीं हल्का सा इस समय चूक हो तो ये विकेट की पास है, और साथ ही साथ 2 ओवर की समाप्ति।
फिलहाल तो एक ओवर के बाद 17 रन बिना किसी नुकसान की। तो कहीं ना कहीं पर शुरुआत की अगर बात करें ना, धारसोल की टीम की ओर से काफी बढ़िया शुरुआत मिल चुके हैं, क्योंकि एक ओवर के बाद 16 रन अभी तक जोड़ चुके हैं और कोई विकेट नहीं गंवाए हैं। और फिलहाल नए गेंदबाज के रूप में है छोटू और सामने होंगे सोम, जो कि लोकल बॉय बलिया तोड़ के रहने वाले हैं। इस ग्राउंड को भाली भांति जानते हैं लोकल बॉय। आज जरूर चाहेंगे अपने टीम के लिए एक अच्छा पारी खेले। इस समय स्ट्राइक पर सोम आपको नजर आएंगे और पहले गेंद पर इस समय छोटू को स्वागत किया चौके के लिए। शॉर्ट पिच डिलीवरी, इसको पूरा फायदा उठाते हुए सोम। ये खिलाड़ी अलग है गुरु। इस बार भी चौका मिल जाएगा। 2 गेंदों में 2 चौका। रफ्तार का सौदा करके लिए गेंदबाज को चुनाए जाते, लेकिन आपको ना फील्डिंग में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। नहीं, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी बहुत जल्दी पोजीशन में, थोड़ा सा बैक में जाकर इस बार ऑफ साइड की समय खेल दिया। बैक टू बैक चौका लगाते हुए कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। द प्रिंस ऑफ बलियातोड़ मिस्टर सोम, ये कमाल के खिलाड़ी हैं गुरु। एक बार फिर से अपना पसंदीदा शॉट लगाना चाहते, लेकिन इस बार बैट और बॉल के बीच में ना बड़ा अंतर नजर आया था गुरु। डॉट गेंद आता हुआ इस समय, ये फुल टॉस गेंद और फुल टूट बनाने के प्रयास, लेकिन संपर्क उतना खास नहीं। स्लॉट डिलीवरी ऑन साइड की समय खेल दिया। 4 रनों के और साथ ही साथ 2 ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद 33 रन। अपने 2 ओवर कंप्लीटेड, 33 विदाउट लॉस। धारसोल क्रिकेट टीम 2 ओवर से धारसोल क्रिकेट टीम दलगत রান সংখ্যা কি দাঁড়াচ্ছে 33, কোনো উইকেট না है। फिलहाल तो नए गेंदबाज के रूप में है सनी और स्ट्राइक पर रोहन। स्ट्राइक पर लेफ्ट आर्म बल्लेबाज हैं और पहले ओवर में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर चुके हैं। 6 गेंद में 16 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और पहले गेंद पर यहाँ पर कमाल की बल्लेबाजी, शो का जड़ दिया इस समय रोहन। ये खिलाड़ी अलग है गुरु जी, बिल्कुल यहाँ पर पसंदीदा शॉट। 2 गेंदों में 2 चौका, कमाल की बल्लेबाजी। लेकिन यहां से सवाल होंगे कॉलेज स्क्वाड टीम के लिए। यहां से वापसी करना पड़ेगा गुरु, और वापसी करना जानते ही ये टीम, लेकिन वापसी करने के लिए ना आपको विकेट चाहिए गुरु, और काफी अच्छी गेंदबाजी करना भी पड़ेगा। नहीं, आसान सा शॉट था, यह आसान सा शॉट था रोहन के लिए। चौकों की झड़ी लगाते हुए, चौकों की हैट्रिक लगाते हुए, ये बल्लेबाज बहुत ही अलग बल्लेबाज है। शायद यहां पर मौका बन सकता था। बाय के जरिए चौका था हुआ। शॉट ऑफ लेन डिलीवरी, एक बार फिर से अपना पसंदीदा शॉट रोहन की बल्ले से। इस बार पैरों में गेंदबाजी, आखिरी गेंद और साथ ही साथ ओवर की समाप्ति। बहुत महंगा साबित हुई इस ओवर। सनी 3 ओवर के बाद 53 रन, 50 कम्स अप धारसोल क्रिकेट टीम। 3 ओवर के बाद 53 रन बिना किसी नुकसान किया। अपना 3 ओवर कंप्लीट है, 53 विदाउट लॉस धारसोल क्रिकेट टीम। स्ट्राइक पर सोम आपको नजर आएंगे, बिलिया तोड़ के रहने वाले लोकल बॉय। फिलहाल तो पुतुल अपने कोटि का अंतिम ओवर गेंदबाजी का मौका संभालेंगे इस वक्त, और पहले गेंद पर ऑस्ट्रम काफी बाहर गेंदबाजी, वाइड बॉल का इशारा। ये शॉट कड़क है, लेकिन फील्डर तैनात है इस समय। शॉट में उन्हें जान थी नहीं और सीधे फील्डर का अपने मार बैठे, यानी कि डॉट गेंद आता हुआ। गति है इनके पास, और विकेट कीपर से ही एक बार फिर से मिस्टेक। बाल के जरिए 4 अतिरिक्त रनों का इजाफा धारसोल की टीम के खाते में, और अच्छी संख्या था नहीं इस समय कॉलेज स्क्वाड टीम के लिए। यह बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल स्टंप की तरफ गेंदबाजी, 3 चार के सामने गेंदबाजी। एक बार दूर से ड्राइव करना चाहते थे, एक जोरदार अपील, लेकिन अंपायर इंटरेस्टेड है नहीं इस समय। इस बार छक्का मार बैठे, सोम को जाना पड़ेगा वापस। अच्छी बल्लेबाजी कर चुके हैं, अच्छा पारी भी खेल चुकी है अपनी टीम के लिए, और इस समय लोकल बॉय धीरे धीरे ग्राउंड के बाहर जाते हुए।
फिलहाल तो नए बल्लेबाज के रूप में तीनों आए हैं। नंबर 3 पर बल्लेबाज का भार संभालेंगे और काफी एक्सपीरियंस है इनके पास। काफी दिन से क्रिकेट के साथ जुड़े रह चुके हैं, काफी सारे मैचेस खेल चुके हैं, काफी सारे टूर्नामेंट खेल चुके हैं। और रात है इस समय सीधा 100 लगाना चाहते, लेकिन बैट के ना कुछ अलग दिशा में गेंद लगी और ग्राउंड से बाहर जाएगी गेंद और साथ ही साथ विकेट। बैक टू बैक अब आखिरी 2 गेंदों में ना 2 विकेट अपने नाम कर चुके हैं गेंदबाज पुतुल। फिलहाल तो 4 ओवर के बाद 58 रन, 2 विकेट नुकसान पर। आफ्टर 4th ओवर कंप्लीट है 58 for 2 धानसोले क्रिकेट टीम। फिलहाल तो 4 ओवर के बाद 58 रन, 2 विकेट नुकसान पर काफी अच्छी स्थिति में इस समय नजर आता हुआ धानसोले क्रिकेट टीम। कमाल के शुरुआत मिल चुके हैं गुरु। अब यहाँ पे स्लिप के क्षेत्र में क्या समा बैठे रोहन को जाना पड़ेगा वापस। तो पिछले 3 गेंदों की बात करना और पिछले ओवर के आखिरी 2 गेंद और इस ओवर की पहले गेंद पर 3 गेंदों में ना 3 विकेट आ चुके हैं। न्यू बोला ने सर, न्यू बोला ने प्लीज। वो जो কাদা চলে ওখানে আছে ওখানে হামতে যাবো তো আরে জোরে দিস না এটা বাড়িতে আরে এতে করে বল না। फिलहाल आखिरी ओवर गेंदबाज का मोर्चा समाप्त हुए। कौशिक मुकेश सिंह आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में, बहुत एक्सपीरियंस है इनके पास। और आते ही यहाँ पर रिवर्स स्वीप लगाना चाहते, लेकिन बैट और बॉल के बीच में कोई संपर्क नहीं, गेंद जाएगी विकेट कीपर के पास। ऐसा प्रतीत हुआ कि बैट का किनारा लगा है, बिल्कुल लगा, बिल्कुल लगा है। और चल पड़े हैं मुकेश सिंह, खाते में कोई रन नहीं, 2 गेंदों का सामना खा चुके हैं और अपना विकेट गवा चुके हैं। तो पिछले 5 गेंदों की बात करना तो पिछले 5 गेंद में बहुत ही बढ़िया तरीके से वापसी कर चुके कॉलेज स्क्वाड टीम। और पिछले 5 गेंद में 4 विकेट आए हैं और एक भी रन अभी तक दिए नहीं कॉलेज स्क्वाड की गेंदबाजों ने। मुकाबले तारीफ जिस तरीके से पिछले 5 गेंदों में वापसी कर चुके हैं और निश्चित तौर से एक अच्छी साइन होगी कॉलेज स्क्वाड टीम के लिए। बढ़िया गेंद थी लेकिन विकेट के पास हुई गलती, मिस्टेक हुई। समस्त दर्शकদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ, ব্যানারের মধ্যে কেউ হাত দিবেন না স্যার প্লিজ। समस्त दर्शकों प्रति विशेष अनुरोध, बैनर के हाथ देना। मैं हमेशा कहता हूँ कि दर्शक भगवान समान होती है और कहने के इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने का जिम्मेदारी आप लोग के हाथ में है। आप लोग जितने हमारे साथ कॉपरेट करेंगे उतने बेहतरीन तरीके से हम लोग इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने में सम्मानित होंगे। सो प्लीज सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है, आप लोग बैनर के ऊपर हाथ ना कुछ छेड़खानी ना कर प्लीज। शॉट, शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट। आखिरी गेंद पर चौके के साथ फिनिश करेंगे और 7 ओवर की समाप्ति। निर्धारित 5 ओवर के बाद धानसोले क्रिकेट टीम का कुल स्कोर 67 रन और यह मुकाबला जीतने के लिए कॉलेज स्क्वाड टीम को चाहिए 8 रन 68। मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए इजाजत दे। थैंक यू। ম্যাচ নাম্বার 2 যাদের মধ্যে রয়েছে বিধাননগর একতা সংঘ ভার্সেস সম্রাট মেডিকেল স্টোর। বিধাননগর একতা সংঘ ভার্সেস সম্রাট মেডিকেল স্টোর। ঠিক আছে হলে মুশকিল হবে কিন্তু কাজটা। হ্যালো শেখ, হ্যালো। পরবর্তী ম্যাচ যাদের মধ্যে রয়েছে বিধাননগর একতা সংঘ সঙ্গে সম্রাট
মেডিকেল স্টোর। টসের জন্য এগিয়ে আসতে বলবো দুই দলের অধিনায়ককে, সঙ্গে টিম লিস্টটি সাবমিট করবেন, কারণ প্রত্যেক ম্যাচে আমাদের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ রয়েছে। যে রুল রেগুলেশন গুলো রয়েছে সেটা আপনাকে মেনে নিতে হবে। টিম লিস্টটি অবশ্যই সাবমিট করবেন, সঙ্গে টস পর্বে জুড়ে যাবেন। ম্যাচ নাম্বার 2, বিধাননগর একতা সংঘ ভার্সেস সম্রাট মেডিকেল স্টোর। वेलकम बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है। एभार किंग कप 2026 सीजन 1 में पहला मुकाबला इस समय दो बेहतरीन टीम के बीच में चलता हुआ धानसोले क्रिकेट टीम और कॉलेज स्क्वायर के बीच में। फिलहाल नई गेंद के साथ शुरू करेंगे राकेश कुमार। झारखंड से एक खिलाड़ी बिलोंग करते हैं और आते ही पहले गेंद यहाँ पर तेज धार गेंद, कमाल की गेंदबाजी, वंडरफुल पीस ऑफ डिलीवरी। क्या बात है ग्रुप, काफी गति है। और देखिए इस बार शुरुआत डिलीवरी चकाया इस पर बल्लेबाज को, पढ़ने में समर्थ बल्लेबाज, शॉट ऑफ लेंथ और इस पर गोली की रफ्तार से गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए ऑफ द मार्क। बच्चों के साथ खाता भी खोलेंगे। फिलहाल उसी समय 100 को खेला था, लेकिन इस बार बढ़िया सेव में टीम के लिए रन बचात हुई है। 68 रन के लिए 68 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। और फिलहाल इस समय थोड़ी सी खींची हुई लेंथ थी, शुरुआत डिलीवरी, कोई मौका दे नहीं इस समय बल्लेबाज को हाथ खोने के लिए। लेकिन राकेश कुमार ये कमाल के गेंदबाज हैं गुरु, ये उच्च कोट के खिलाड़ी हैं, ये उच्च कोट के गेंदबाज हैं। फिलहाल आखिरी गेंद पर चौका, साथ ही साथ 2 ओवर की समाप्ति। 1 ओवर के बाद 8 रन बिना किसी नुकसान के। अगर शुरुआत की बात करें इस समय कॉलेज स्क्वाड टीम की, तो शुरुआत तो उतना बढ़िया हुई नहीं, क्योंकि अगर कुल स्कोर की बात करें यानी कि ये मुकाबला जीतने के लिए 68 रन चाहिए और पहले ओवर में अब अगर धीमी शुरुआत करेंगे ना तो मैच जीतना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा। नेक्स्ट मैच विल बी प्लेड विधाननगर एकता संघ एंड सम्राट मेडिकल स्टोर। प्लीज कम बोथ टीम कैप्टन, प्लीज कम, प्लीज वेलकम फॉर टॉस। फिलहाल शॉट बढ़िया, लेकिन अच्छा बचाव इस समय। और इस बार चौका मिलेगा। 2 गेंद डॉट के बाद तीसरी गेंद पर चौका लगाते हुए शॉट है गुरु, इनके लिए तोहफा था, तोहफा को दोनों हाथ से कबूल भी किया। इस बार शॉट में जान नहीं, खोद के निकालना चाहता है, लेकिन कबाल की गेंदबाजी। इस बार थोड़ी सी फिलहाल तो ओवर की समाप्ति और 2 ओवर के बाद 12 रन आफ्टर 2 ओवर 12 with the loss कॉलेज स्क्वाड टीम। फिलहाल तो नहीं, गेंद बास्केट में पूछ हुए हैं और पहले गेंद डॉट आता हुआ, बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया फील्डिंग, रोहन के पास गेंद जाएगी। इस बार भी रिवर्स लगाना चाहता, लेकिन पॉट के समय फील्डर तैनात है। शॉट बैकफुट में जाकर इस बार शॉट को खेला। समस्त दर्शक देखते अनुरोध बैनार मध्य क्यों हाथ दिबें ना प्लीज, बैनार मध्य कोनो दर्शक हाथ दिबें ना, सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है प्लीज आप लोग बैनार के साथ छेड़छाड़ ना करें सर प्लीज। लेट कट शॉट खेलने के प्रयास और सीधे फील्डर के हाथ में पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर है, गली के दिशा में एक फील्डर है, स्लिप में एक फील्डर है। एक बार फिर से स्लिप के पास गेंद जाएगी, बढ़िया बचाव इस समय और कमाल की फील्डिंग इस समय से बहुत ही बढ़िया धानसोले की टीम की ओर से। तेज धरा गेंद जगह बनाकर खेलना चाहते थे, बिल्कुल कामयाब होंगे इस समय। स्कोर लेग इस समय चौका मिलेगा, साथ ही साथ 1 ओवर की समाप्ति। फिलहाल तो 12 गेंदों में 48 रन की दरकार है।
यानी कि 12 गेंद में आपको 12 चौके लगाने पड़ेंगे ये मुकाबला जीतने के लिए, जो कि अमूमन देखा नहीं जाता, लेकिन ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल तो नए बल्लेबाज के रूप में पुतुल आए हैं, बढ़िया गेंदबाजी कर चुके हैं और इस समय बल्लेबाज का भार संभालने के लिए, और पहले गेंद यहाँ पर रिवर्स स्वीप लगाने के प्रयास, लेकिन पहले गेंद डॉट आता हुआ 11 में 48 चाहिए। एक बार फिर से बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया मिश्रण गति के साथ, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, वंडरफुल पीस ऑफ डिलीवरी, मजबूर किया बल्लेबाज को इस समय बड़ा शॉट जाने के लिए, लेकिन कोई मौका था नहीं बार बल्लेबाज के पास। बैट और बॉल के बीच में ना कोई संपर्क है नहीं, चौका तो इस समय पुतुल के बल्ले से। शॉट है गुरु, उनके रडार में अगर गेंदबाजी करेंगे ना तो बल्लेबाज आपके ऊपर हावी होंगे। अपने पिटारे से गेंद को निकाला और जड़ दिया चौका पुतुल ने, एक और चौका पुतुल के नाम। ये खिलाड़ी बहुत खास खिलाड़ी है गुरु। एक बार फिर से अपना पसंदीदा शॉट, लेकिन सीधे स्लिप के क्षेत्र में फील्डर थे ना, और साथ ही साथ 2 ओवर की समाप्ति। আসে না 3 ওভার হলো, 4 ওভার হয়েছে, 4 হয়েছে। आखिरी ओवर खेल प्रगति पे हैं, सीधे फुल लाइन डिलीवरी ऑन साइड के समय खेला गया शॉट और सीधे फील्डर के पास। इस बार थोड़ी सी वैक्यूम में जाकर इस समय काट करना चाहते थे पॉइंट के क्षेत्र में, लेकिन कोई मौका था नहीं पर बल्लेबाज के पास। बहुत बड़ा अंतर था बैट और बॉल के बीच में। फिलहाल दूसरा मुकाबला के लिए मैं बुलाना चाहूंगा कमेंट्री बॉक्स के सामने बीधानगर एकता संघ एंड सम्राट मेडिकल स्टोर। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो कृपया करके प्लीज आप लोग कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाएंगे टॉस के लिए। प्लीज वेलकम टॉस। शॉट इस बार सीधे बल्ले से डाउन द ट्रैक खेला और गेंद जाएगी ग्राउंड को जीती हुई 4 रनों के लिए। शॉट ऑफ लेन डिलीवरी और बहुत जल्दी ना गेंद का जो लेन था भाप लिया था। बैकरूम में जगह शॉट को खेला 4 रन। इस बार 3 जगह सामने गेंदबाजी यूमी साहिद विकेट। और पहला मुकाबला के अगर बात करें धारसोले क्रिकेट टीम 31 रनों से यानी कि 31 रनों के बड़ा मार्जिन से ये मुकाबला को अपने नाम करते हुए फिलहाल दूसरा मुकाबला के लिए मैं बुलाना चाहूंगा बीधानगर एकता संघ एंड सम्राट मेडिकल स्टोर। और प्लीज सर आप लोग आएंगे टॉस के लिए। ম্যান অফ দ্য ম্যাচ আমরা ডেকে নেবো লেফটি রোহন দুর্গাপুর থেকে। ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ফার্স্ট ম্যাচ ধানসোল ক্রিকেট টিম। লেফটি রোহন ম্যান অফ দ্য ম্যাচ। আমাদের ম্যান অফ দ্য ম্যাচে প্রত্যেক ম্যাচে সেলোর ওয়াটার বোতল রয়েছে, অবশ্যই গরম পড়েছে জল একটু বেশি খেতে হবে। ম্যান অফ দ্য ম্যাচ আমরা রোহানকে একবার ডেকে নিতে চাইবো। ম্যান অফ দ্য ম্যাচ রোহান একটু এগিয়ে আসতে বলবো। রোহান রোহান একবার মূল মঞ্চে আসতে হবে ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কারটা সংগ্রহ করার জন্য।
বিকুদা 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 তোমার পুরো নামটা কি আছে? বিকুদাই বলবো। আমাদের টিমের সদস্য বসে আমরা বিকুদাকে পেয়েছি, এই চলে যাচ্ছে ওনার হাত ধরে আমরা ভালো তো ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হ্যান্ড ওভার করবো রোহানের হাতে। লেফটি রোহান, আর একবার আমরা নামটা ঘোষণা করছি, ম্যান অফ দ্য ম্যাচ রোহান। আমাদের সঙ্গে বিকুদা রয়েছেন, ম্যান অফ দ্য ম্যাচ। আমার নাম পাঠিয়েছিল না কি উঠে গেছে লাইভ কি নাম আছে লাইভটা বলে যাচ্ছি বড়জোড়া এভারগ্রিন ওদের ফোন নাম্বার নাই ফোন নাম্বারটা দে সব ভুলে গেছে আমার কাছে বিধান ফোন নাম্বার জানো তিন নাম্বার খেলাটা দেখ তিন নাম্বার খেলা জানো তিন নাম্বার তিন নাম্বারে খেলাটা পুরো টিম নিচ্ছে ওরা রেজাল্ট দেখি মানে আসছে না ভালো ফুটবল এখানে বস করে ওরা এখন আসে না আসে তারপরে তিন নম্বর খেলাটা ফোন করতাম সবাইকে এটা 3 নম্বর 4 নম্বর সব কেটে গেলে और एक गुड न्यूज है सभी क्रिकेटर्स के लिए। शंकर यूनाइटेड क्लब अंडर रम एंड शॉर्ट पिच क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 वेन्यू बड़जोड़ा हाई स्कूल ग्राउंड, डेट जिसका डेट है 4 जुलाई सैटरडे 2026। और टूर्नामेंट डिटेल्स की अगर बात करें तो अंडर रम कैटेगरी जो है 8 टीम्स के बीच में ये टूर्नामेंट होगा। और थ्रो बॉल कैटेगरी की अगर बात करें तो वो भी 8 टीम्स के बीच में ये टूर्नामेंट होगा। और एंट्री फीस एंड बुकिंग अंडर रम एंड फी 1200 रुपया और थ्रो बॉल एंट्री फीस है 1500 रुपया। मैच फॉर्मेट की बात करें तो अंडर रम जो टूर्नामेंट है वो 7 ओवर का टूर्नामेंट खेला जाएगा। और बुकिंग और डिटेल्स जाने के लिए आप लोग कॉल करिए 9851 438। और थ्रो बॉल जो कि 6 ओवर का टूर्नामेंट है मुकाबला खेला जाएगा। और उसमें अगर आप लोग डिटेल्स जाना चाहेंगे तो प्लीज कॉल करिएगा 8436085698। আন্ডারগ্রাউন্ডটা বেশি চলে ওটা 698। थैंक यू এটা আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল আরে শর্ট পিচ এইটা শর্ট পিচ ওয়েস্ট বেঙ্গল তুলেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল তুলেছে আপার হ্যান্ডে ওয়েস্ট বেঙ্গল তুলেছে
এই ওটা লোককে বাঁচাবো গো, বলছে ভাঙ ভাঙ সব হারাই দেবো। হ্যাঁ একটা প্লেয়ারকে একটা বা দুটো প্লেয়ার নিয়ে এলে দেখাই দিল পেশা কোনো নো নাই দেখতে পাইনি এবছর ओके मैच नंबर 2 दो बेहतरीन टीम यानी कि दो शक्तिशाली टीम के बीच में ये मुकाबला खेला जाएगा। दीघा नगर एकता संघ और सम्राट मेडिकल स्टोर के बीच में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला, पहला राउंड का दूसरा मुकाबला यानी कि प्री क्वार्टर फाइनल का दूसरा मुकाबला दीघा नगर एकता संघ और सम्राट मेडिकल स्टोर के बीच में खेला जाएगा। दोनों टीम के कप्तान और टीम मैनेजर से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग ग्राउंड पर पहुंच गए तो प्लीज आके हमारे साथ कांटेक्ट करेंगे और प्लेयर्स का जो सूची है वो जमा करेंगे। फिर टॉस के लिए आएंगे। 5 ओवर का मुकाबला है, बहुत लेट हम लोग चल रहे हैं क्योंकि करीब 10 बजे ये टूर्नामेंट का आगाज किया है, यानी कि 10 बजे से ये टूर्नामेंट शुरू हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग ना 2 घंटा पीछे चल रहे हैं, तो और हम लोग पीछे नहीं चलना चाहेंगे। इसी वजह से ना मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों टीम के कप्तान को प्लेयर लिस्ट जमा करेंगे और टॉस के लिए आ जाएंगे। थैंक यू। সবাইকে টিম প্রত্যেক টিমকে ফোন করে ডেকে নেবো, খেলা শুরু খেলা আছে, খেলা কেমন আসবে হয় নাকি একটা খেলা 3 নম্বর খেলা